চলবে চলবে নইলে আন্দোলন চলবে চলবে নইলে সংগ্রাম চলবে চলবে আইএনপিটি লং লিভ লং লিভ আইএনপিটি নে হজর লাই জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ আইএনপি এডিসিনি চমারে মাথায় নাই মাখানাই এডিসিনি সমাজের মাঝে বা সরকারি চক্রান্ত जों मानियो सरकार से एडिसनेल सभानि लेभेलनि चक्रान्त मानियो जरानि बिसि INPT is set to have 4 hours sit and strike today here at Khumlung. The main purpose of our 4-hour demonstration had been deliberated by our General Secretary, Mr. Jagadish Devarma. So this is our approach to the central government and the state government. We want to tell them Tripura should not be of their own will only. In Tripura we live together harmoniously for centuries together. But today we find the present government composed of IPFT and BJP are trying to uproot the existence of tribals, the indigenous population, by doing something which will uproot the interests of our indigenous population. Therefore, we have already set 5-6 points of our demand, inclusive of this earlier timely conducting election to PDIDC, simultaneously to hold election of the village council, following the provision of 6th schedule of the constitution, as the rest of the northeastern states are following the same. Exceptional in Tripura, they are violating by denying the right of our indigenous population. Today, to mark our agony, INPT is set to have 4 hours demonstration. We will be soon dispatching our desire and our application to the Union Government of Road and Transport Department. Requests we have already experienced, and this present government, unfortunately, every calendar year they are supplying almost 40,000 of ration card, Aadhaar card, and some other documents also to the people who are coming from Bangladesh. So why they should do it? They are blaming former government by doing this, that. But what they are doing today? You can straightway ask them what they are doing in their 3 years, almost 3 years. So what they have done for their own people. They are doing their government job and they are not ready to sacrifice their position and their financial benefit. INPT is not like that. We are already sacrificing everything. Therefore, we will take up issues which would hamper our existence in our own state. So, my dear young generation, we will again invite, appeal to every section, every walk of people, those who are setting their mind, your mind, for positive, democratic way of movement. We should learn, and we have to change the people, those who are occupying today, not allowing the effectiveness of other people, those who want to bring development of our own state. In education also, in services also, in commercial also, in transportation also, everywhere we are very systematically deprived. And we are not able to enter into all this business. So today we are grateful for the response of the people, those who have come here, and our entire executive setup and central leaders and sub-divisional leaders, elected members, chairmen are here. And because all of these opinion of the people, we are daring to go ahead with our demands. Let there be various numbers of resistance, but we will resist any upcoming
step of the government which will hamper our existence. Thank you so much. Bye-bye. To continue with the original plan of the alignment of the National Highway 44A. So if it is not done, we will organize blockades in that particular area very shortly. We will also have our deputation to District Magistrate and Collector of Dholai District. So therefore, we want to say very genuinely, we are not after any opportunity, any benefit, but we want to put our Tripura in order so that our indigenous population are not deprived. If it is made to deprive our people, then INPT will stand firmly to oppose any kind of move undertaken by the state government. So these are the following demand we are setting today, and you being very learned, very young journalists and press media should have some more empathetic approach for the people, those who are viewing your channels, so that the channel will carry our view, our voice, and many thousands and thousands of them are there, those who are floating their mind of their will. But they should involve themselves according to their own willness. But people are not coming onward to follow up their desire also. We are inviting, welcoming each and every indigenous people of different ages, different groups, be it professionally different, but we have to stand firmly together to preserve our right on our own. 21 তারিখ জানুয়ারি কাইদক সানমংন বুসকাঙ্গতি 4 ঘন্টানি গণ অবস্থান এডিসি হেডকোয়ার্টার কমলুং দুগমালি হাতিও তিনিসিম অর্গানাইজ খাইদों বনো কারিবো চিনি আইএনপিটি गोबांमा বিভাগীয় কমিটি রিজিওনাল কমিটি চিনি আন্দোলন চলিন 6 দফা দাবিনি বিসিঙ্গ নাম্বার 1 নংকা বর্তমান রাজ্যনি বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার খুব কৌশলগতভাবে পলিসি খাইয়ে এডিসি প্রশাসন ইনডাইরেক্টলি বিজেপি আইপিএফ তিনি ইয়াফাও রহরনানি বাগে তিনি 6 মাস এক্সটেনশন খাইয়া নর্মাল কোভিড-19 করোনা ভাইরাস টঙ্করু ইংলিয়া চুঙ্কুশিকা কিন্তু আফটার 6 মান্থ 6 মাস পরে চুংলুখা ভারতবর্ষ বিহার হাই রাজ্য বিধানসভা চঙ্গরি খাইয়া মধ্যপ্রদেশ হাই রাজ্যনি বিধানসভানি উপনির্বাচন খা চিনি স্টেট গানা আসামনি বড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল 6 শিডিউলনি বিসিংতে এডিসি ইলেকশন খাইজাক্কা ও বিজেপি আইপিএফটি জোট নির্বাচন খাইনানি সাহস করেই বরকতাই 6 মাস এক্সটেনশন খাইয়ে তাবক প্রশাসক নিয়াগো এডিসি প্রশাসন রুই এডিসিনো অকেজো খাইনানাই তংকা বনো আইএনপিটি সং নাহারি তংমালিয়া সং সিদ্ধান্ত নাকা ডেমোক্রেটিক সিস্টেমনি বিসিংতৈ দিনैनि म घन्टा कायबुरै गण अवस्थानि बिसिंतै राज्य सरकारनो जों मेसेज रहानाय इमिडिएटली टिटिएडिसि इलेक्शन मा खायनाय एवं फेब्रुवारि मासो टिटिएडिसिनि विलेज कमिटि चंगरिनि डिउ विलेज कमिटि चंगरिबो मा खायनाय नम्बर 2 स्टेट गभर्नमेंट उइलिंगलि इच्छाकृतभावे 100 पॉइंट रूस्टर रिजर्वेशन एक्ट इन रिक्रुटमेंट ভায়োলেশন খাইতো মোট 3 বছরও বিজেপি আইপিএফ জোট সরকার গোবাংমা দপ্তর চাকরি ক্লাংমানি 100 পয়েন্ট দুস্তানো ফলো খাইলিয়া ভায়োলেশন খাইতংকা দিনैनि म गण अवस्थानि बिसिंतै जों सिनि खरांनो तिसाका जों रेज खाइया जे 100 पॉइंट दुस्तानो स्टेट गभर्नमेंट फलो मा खाइनाय और कायसा उल्लेख दङ
ত্রিপুরা হাস্তিনি বরক সাইমানো 1991 সাল ত্রিপুরা রাজ্য পয়লা কংগ্রেস টিউজেস প্রেজেন্ট আইএনপিটি গভর্নমেন্ট তংফরু ত্রিপুরা রাজ্য ST/SC রিজার্ভেশন অ্যাক্ট খাইকলাংমনি অবনো বামফ্রমনো ভায়োলেশন খাইকা তাবুক বিজেপি IPFT জোট সরকারও ভায়োলেশন খাইতঙ্গ কোনো অবস্থাতে ভায়োলেশন খাইমাংলাক 100% উস্তানো ফলুমা খাইনি বামফ্রম সরকারनि আমলো गोबां ত্রিপুরাসাनि চাকরি मानथाय खाथिजाक চাকরি ट्लांलिया ताबुक नियर अबाउट प्राय 58 डिपार्टमेंट त्रिपुरा राज्य प्राय 30,000 एबाब चिनि बैकलॉग दङ ST बैकलॉग इमिडिएटली स्टेट गवर्नमेंट निनि 100% रुस्टार मानि स्पेशल रिक्रुटमेंट ड्राइव नि बिसिंगते नियोग खाया निंगथुम रिक्रुटमेंट खाया निंगथुम अबं गचिनि नंबर 3 गोबां जागाव ताबो त्रिपुरा हास्टेव तेविसे कताल खाई बलंनि बरफ बारी दङ नै अब पुलिस प्रशासन INPT नि कर्मी रङ बासी बासिवै पुलिस हेरासमेंट खाई दङ কোনো রকম সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া অবরগ্ন বন্ধ মাখাইনাই চিনি ত্রিপুরা রাজ্য जों नुखा 2009, 2010, 2011 एट ए टाइम अंडर ग्रेजुएट मास्टर डिग्री एजुकेशन डिपार्टमेंटे चाकरी तलांगमनी 10,323 जन मो चाकरी तिनी सुप्रीम कोर्ट बाई मो चाकरी तलांगमनी रिक्रुटमेंट रूल्स माने जाकलिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी नो फॉलो खाइजालिया हमें बंगनी चाकरी नो तिनी अपराध टर्मिनेशन खाई रेखा तिनी एक मास तिसे लायै त्रिपुरा हास्टेव जदिओ मो 10,323 जन चाकरी तलांग तिनी देन गवर्नमेंट आई मीन CPIM लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट नि 100% फॉल्ट दङ बंगनी दुसानो तिनी 10,323 जन मास्टर चाकरी माखा नाइनायदि एक संगे त्रिपुरा राज्यनि 10,323 जन मास्टर स्कूल थांलिया हकाय स्कूल बाहायके चलिखाना एमनेसि पाहाड़ अंचल न्यू एजुकेशन पॉलिसी नि मते स्टूडेंट बाय टीचर नि रोटेशन माने जग्या काजे ताबुक मो चाकरिनो मानविक कारणे मानविक दृष्टिभंगिते सरकार जेहेतु कक रुजाक प्रेजेंट गवर्नमेंट कक रुजाक बरंनो तेसा पुनर्बार बंगनि चाकरिनि व्यवस्था खाइजाकनाय INPT सरासरि शाखा बरंनो कताल खायै चाकरिनि व्यवस्था माखायनाय टिया सड़क सामनानै होनै नेशनल हाईवे सामनानै होनै दलाई जिल्लानि लंट्राइबेली सब डिविजननि मन'नि सिमी सयलेंटा लालसरा लालदिंगिया टू कांचनपुर ओ निनि गतिके कैसे नेशनल हाईवे खानानै होनै प्लान नामानि कयेक बছর सिगां पयलानि एलाइनमेंट नो पयलानि डाइरेक्शन नो BJP IPFT जुट सरकार त्रिपुरासानि पारानि बिसिं बिसिंथै न लामा थाङो होनै ताबंनि BJP IPFT जुट सरकार सेकेंड रिएलाइनमेंट थर्ड रिएलाइनमेंट खायै बयनि बसानि सुबिदानि खायनानि बागै नेशनल हाईवे नो खायनानि बागै स्टेट गवर्नमेंट केंद्र नो तसे प्रपोज रहका जों INPT मो मेटारो स्टाडी खायलाके एलाकाओ जत बड़ थांते मिलुई अबनो चबाबो खायलाके डेपुटेशन बुलि दङ INPT बसावो सन ऑफ द सॉइल त्रिपुरासा इनहैबिटेंट एरिया तै पयलानि जे सेंट्रल गवर्नमेंट रूट्स एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ताबुक जे दफ्तर तंनाय बनो जों साहरनाय खोनानि बिसिङाव तिनि इमेल थांनाय चिठिबो रुजाकनाय एवं जों तिनि डिसिजन नावै 25 तारिखनि बिसिङाव DM दलाई जिल्लानि थानि डेपुटेशन रुजाकनाय सेंट्रल गवर्नमेंट नि जे पयला एलाइनमेंट दङनि ओ एलाइनमेंट नि बिसिंथिनो मो लामा खायनानि उंथुं अबं कथा काचिनि 5 point demand Naradono Kanadi তিনি 4 ঘন্টা আগে
achuk mani tamu tamu. ADC election, village council election, about Leri Sangha, about immediately, about Rajya Sarkar no pressure marigo, about kindly, immediately bono election markai nai village council go bini jagate markai nai. Number 2, Dirno. অনেক বছর সংখ্যা তিনি স্টেট গভর্নমেন্ট তিনি এসটিভি রোস্টার তাই ব্যাকলগ তিনি চাকরি মানথায় ও চাকরি মানথায় রাখবো অবচুন্ন মায়া খাই রিদি খাইয়া তিনি মানথায় আবো মারিনায় রোস্টার অংশ তাই ব্যাকলগ হবো immediately মাখাইনায় তাই ন্যাশনাল হাইওয়ে মিজোরাম তৈ ছিমলুয়াং তৈ নরনি ইয়াং জামপুইতে ফাই সাকান তৈ যেটা ইয়াং ফাইনালি আবো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট যে ব্লুপ্রিন্ট ম্যাপ খাইমানি আবো হয়তো মার খাইনাই সংগ্রহ বাই যোগাযোগ খাইও অবতেরক খাইও হিলাই মেইন তিনি আইনপিটিনি কর্মী সাপোর্টার্স নেতৃত্ব ইয়াং আরি গান্ডা কংনাই রগ্ন হুদাহুদি কেস খাইমানি হইরানি খাইমানি আপনার মোথাবি নাইনাই दूसरी बड़ो रंगानी जोंनो समर्थन खायो प्रमाण गई चीनी कर्मी जों विरोधी खायो अपना सुযোগ नावई आईनपिटी कर्मी रग्न जे विभिन्न तै हईरानी खाइमानी अब जों प्रतिबाद खायो अब मा खायो नायनांनाय अब खायखानि कताल प्रॉब्लेम कताल समस्या ब्राव तैरी खाइमानि ब्रावनि जे राज्य सरकार एवं चीनी मोखां सलियारो ब्रावनि मुचुं बाहायदैनो abon tai wisa yang changoi sini di prasa ro data saka abo map kaimani je baro alignment kaimani abo haiten ongthum INPT muchomo obni toi tini ऑफिशियल जों आरो किसी थांगै फुनुगै दलाय डीएम नो जों रिप्रेजेंटेशन मारनानै दिल्ली जों चिठी रहानानै तिनि खना बिथिङाव जों आबो खायनानै तयार दङ ताय यांगो बात वाय yang jadi east south border arigo central government ने जेता fencing border fencing चले तो मनी आरो बरो खब जागै ताई साम बो ये आरी fencing नि तो ये बरो रम जागै खब जागै ताई साम फिरो फाइगा अपनी केसो जिनि आईनपिटी नि कर्मी रग्न हईरानी खाई दङ अब हईरानी खाई मांगला अब खायखायनो दिनै शांति लाय अशांति सृष्टि खायनाय अब जों डीएम दङ मा थानाय
ST Dolai no Sanai, Naro Santi Kainan Mutumo, Naroni Samumbai, Osanti Moy Tomani, Abo Narao Daito Mananai, Opposite Narao Daito Nai, Rongi, Kiri Jukti, Jum Nirdus Proman Kainai, Kinto Jum Beauty Kayo, Romoy Naro, Jukti Puruman Mutum Klai, Taika Samosa, Abo Achainai, Asamosa, Naroni Bagina, Abo Narabo Semananai. Abono chung condemn kayo. Abo dakati no matha brinai nang nai. Ongya khlai chini motha chung bono protibat thainani chung agognani ma bachanai. Chini ayang ni borok parau sering kecang tongnai. Brauno sondho khlayo. U sondho bai Romani no chung protibat kayo, ebong boklay manglak. Ebong bono muthabi na ganay. Upas gopha. Kaisong klay ADC election 7 मास में राय थांगा ताई कोई मास बरो 6 मास को एक्सटेंशन करेगा अब संविधान हम सिर्फ फंडामेंटल राइट हम आरो किंतु बरो बेआईन खाइतोंगा एवं और तब बीजेपी बाय आईपीएफटी मिली हुई बरो जे अधिकार न देखरे बाय मनी अपनी प्रतिवाद नंबर 1 विलेज काउंसिल को 6 शेड्यूल में प्रस्तुत तपसिली 6 शेड्यूल ऑटोनोमस की आइन होते टाइमली इलेक्शन खाने जामो अब नो टाइमली इलेक्शन होंगे कुल तब इमीडिएटली एडीसी बाय विलेज काउंसिल इलेक्शन चले नाली आईएनपीटी दाबी खाई बैकलॉग दीर्घ 15-20 বছর হচ্ছে যে মান খাই अब कैसा बोलिए अब मारी नाई कैसे लिए अब वो प्रत्येक डिपार्टमेंट 100% भ्रष्टाचार ही मानी अब तब मेंटेन खाइया राज्य सरकार अब तुम सामने नंगा गया तब बीजेपी बाय आईपीएफटी सरकार अब रावनी मुचुमात बिसिंग बसान खगोई रिमानी चलेगा তিনি এই প্রসার যে রোস্টার अब माइंड खाई वो संविधानिक निनी अधिकार अब नीति ताई नेशनल हाईवे मिजोराम ते फाइनाय याम चिमलुंग नीति फाइय याम लालदिंगा पारा पहले तयम ते फाइय जे अलाइनमेंट तो मने को अलाइनमेंट नो माने होय दाकतिनो मा फाइनाय खाइनो तो किन्तु उचार मातरो yang perintrang daya ini makam sekolah lo, ramai borongni sarkeo alama tongjak no alama alignment no, sebaik semui kaya borongni paratai, ab borongni mutu mutu tongka. Apa tu mana ya? Delhi सरकार होते थे निर्देश खाने में, अब ये मोटे no, बराबर माँ खाना है, ताकि कोई भी किसी को बने समर्थन अच्छे yang kami प्रतिवाद मिसिल खाइनाय उ मिसिल खायो जो उ मिसिल खायो बरोबर खानाय जे अमोचन सया एवं सदां दिल्ली होते जे अलाइनमेंट फैमिली अपने हाइते मामला हिलै जो डीएम नो धोलाई डीएम जो अब माला यो जे ऐसे मेमोरेंडम लेनाय जे मेमोरेंडम जो गडकरी नो यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दिल्ली में तोमनाय बोले तो चिट्ठी दिनाय अपने चिट्ठी की कॉपी से डीएम धोलाई नरी होय मोबाइल से मालाई होय चिनी बखानी जुक्ति अपने से मास आनाय चिनी भारत होइते चारटा जरा भारत के अवस्थान खाइनारी और तब आचार जुगा सामफानी खाइनाय जतनो नरक आसाम एवं चिनी नेतृदिंदो और खाइनाय जतनो